Bom dia. Bonjour, É um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês. c'est une grande satisfaction d'être à nouveau ici parmi vous. Agradeço imensamente à comissão organizadora desse congresso, Je remercie beaucoup la commission d'organisation de ce congrès, não só pelo convite, mas pelo carinho com que nós fomos recebidos aqui nessa cidade. pour l'invitation et aussi avec la manière très fraternelle dont nous avons été accueillis ici dans cette ville. Este tema sobre a raiva, ele tem uma importância muito grande na atualidade. Le thème de la colère a une grande importance dans l'actualité. Vivemos em um mundo em que somos constantemente defrontados por situações adversas. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment confrontés à des situations adverses. E diferentemente de outras épocas, que as condições adversas sempre existiram, Et au contraire des autres époques, parce que ces conditions adverses ont toujours existé, a facilidade de hoje, por causa das mídias sociais, das notícias ruins, desagradáveis, nos chegarem rapidamente, la facilité avec laquelle, par tous les réseaux sociaux, ces mauvaises nouvelles nous arrivent très rapidement, promovem como que uma onda de emoções desagradáveis, tumultuosas, instantaneamente em todo o mundo. ça fait comme s'il y avait une onde, une onde désagréable, tumultueuse, qui se propageait en permanence sur le monde. Então, iniciando, nós vamos falar acerca de emoções. Nous allons, pour commencer, parler des émotions. E no nosso contexto, duas vamos a ter mais, que seria a cólera e a ira. Alors, nous allons parler à choléra et à ira. Donc, c'est... je ne sais pas. La choléra, c'est la colère. Ira, c'est quand on est fâché. E a ruminação. Et la rumination, Em português é o mesmo termo que em francês. c'est le même mot qu'en français. Então, a raiva é tido como um estado de emoção La colère, c'est un état émotionnel que ele é gradativo, vai desde um aborrecimento simples até uma explosão. qui est graduel, qui va d'une simple contrariété jusqu'à une explosion. E o que é mais significativo para o nosso sistema corporal é que esses sentimentos, Et ce qui est significatif pour notre système, le système de notre corps, c'est que ces sentiments levam a várias alterações no nosso sistema nervoso autônomo, induisent plusieurs altérations dans notre système nerveux autonome provocando todas as diversas alterações no sistema cardiovascular. et donc produit des altérations sur le système cardiovasculaire. Já a ruminação La rumination, quant à elle, é aquela situação que nós passamos por uma situação muito desagradável c'est quand nous traversons une situation très désagréable e, com o passar do tempo, et avec le temps, aquela situação sempre retorna à nossa mente, aos nossos pensamentos. cette situation revient toujours dans notre mental, dans nos pensées. É como nós falamos, isso não poderia ter acontecido comigo. C'est des remarques du genre ça ne pouvait pas m'arriver. E mantendo um estado de humor, de pensamentos negativos continuadamente. Et ça maintient un état d'humeur et de pensée négative continue. E nós vamos falar aqui sobre o William Harvey, o descobridor da circulação sanguínea em 1678. Alors deux mots sur William Harvey qui a découvert la circulation sanguine en 1678. Ele dizia nos seus postulados que o coração Il disait dans ses postulats que le cœur é uma divindade familiar que nutre, acalenta e dá vida a todo o corpo. est une divinité familiale qui nourrit, réchauffe et donne la vie à tout le corps. E constituindo assim a vida e a base de todos os atos. Constituant ainsi la base de la vie, la source de tous les actes. E ele chega mais além, dizendo que Il va au-delà en disant que toda ação da mente, quer se distinga pela dor ou pelo prazer, chaque action de l'esprit, qu'elle soit caractérisée par la douleur ou le plaisir, esperança ou temor, l'espoir ou la peur, é a causa de uma agitação est la cause de l'agitation cuja influência atinge diretamente o coração. dont l'influence atteint directement le cœur.
Então, naquele momento, intuitivamente, porque ele não tinha dados específicos, À cette époque, donc, c'était intuitif parce qu'il n'y avait pas encore de données spécifiques. foi o primeiro cientista a detectar como a emoção atuaria no sistema cardiovascular. C'est le premier scientifique qui a déterminé comment l'émotion agit sur le système cardiovasculaire. Então, nós estamos aqui com uns artigos científicos que eu trouxe para mostrar para vocês como que esse assunto tem interessado aos profissionais. Donc, je vous présente maintenant quelques articles scientifiques qui traitent de ce sujet. Nós temos uma previsão, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que em 2020, Il y a une prévision donc, des autorités de la santé qu'en 2020, a principal causa de morte será por doenças cardiovasculares. la principale cause de mort, ce sera les maladies cardiovasculaires. E que a quantidade considerável de causa dessas doenças seriam os estresses psicológicos. Et dans la plupart des cas, la cause de ce phénomène, de ces problèmes, c'est le stress psychologique. E é justamente isto que esse artigo de 2008 do Jornal Americano de Cardiologia, Et vous voyez donc là à l'écran la mention de cet article qui a été écrit en 2008. afirma que a raiva é um importante fator de risco para a doença cardiovascular. Qui dit clairement que la colère, c'est un important facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Associado aos hábitos de vida, como fumar, Associé à d'autres habitudes de vie comme le tabac, excesso de álcool l'alcool e o sedentarismo. et la sédentarité. Então, é muito importante esse artigo, porque geralmente quando se fala em doença cardiovascular, Donc c'est important parce qu'en général, quand on parle des maladies cardiovasculaires, há sempre uma ênfase muito grande no que diz respeito à atividade física e à alimentação, on parle beaucoup des activités physiques et de l'alimentation e a cessação do tabagismo. et le tabac. Mas essas situações, esses fatores de risco são importantes, Ces facteurs sont importants, mas primordialmente a importância de se trabalhar o aspecto psicológico de cada um daqueles que são os pacientes mais cardiológicos. c'est tout aussi important de travailler l'aspect psychologique de tous ces patients qui ont des maladies cardiovasculaires. Na nossa atividade diária, atendimento a pacientes, Dans mon travail quotidien pour recevoir les patients, nós temos a oportunidade de ter pessoas que não apresentam nenhum desses fatores de risco, je vois souvent des personnes qui n'ont aucun de ces facteurs de risque, mas evoluem com doenças cardiovasculares graves, mais qui ont des maladies cardiovasculaires graves, especialmente as doenças coronarianas, en particulier les maladies coronariennes, e especificamente, principalmente, nós mulheres. et en particulier sur les femmes. São raivas contidas, aprisionadas durante anos, Ce sont des colères qui sont contenues, qui sont prisonnières depuis des années, sentimentos inconfessáveis des sentiments qu'on ne peut pas confesser, e que se transformam depois em lesões coronarianas qui se transforment ensuite en des lésions coronariennes e desaguando em eventos desagradáveis no decorrer da vida. et qui donnent donc, qui engendrent des événements désagréables au cours de la vie. Eu trouxe aqui esse dispositivo para mostrar Donc ce slide, c'est pour vous montrer esta região que está ali chamada de córtex pré-frontal, que está em rosa. la région en rose qui est appelée le cortex préfrontal. É uma importante região no comando das nossas ideações do dia a dia. Qui est importante dans nos idéations quotidiennes. E temos também uma outra estrutura que está ali assinalada com o nome de amígdala. Il y a une autre structure qui est marquée là comme amygdale. Essa amígdala ela é muito significativa nas nossas emoções mais intensas. Qui est importante dans nos émotions plus intenses. E ela pode ser controlada por meio das ações ideadas no córtex pré-frontal. Et elle fonctionne donc, enfin, elle est alimentée par nos actions qui viennent du cortex préfrontal. Nós vemos que o estresse ativa de maneira direta a amígdala.
Le stress active donc directement l'amygdale. E depois nós vamos até onde os ossos produzem as células sanguíneas, que é a medula óssea. Et donc, ça va jusqu'aux cellules sanguines, par la moelle osseuse. E essas células sanguíneas que têm ação pró-inflamatória Et ces cellules sanguines qui ont une action pro-inflammatoire vão liberar essas substâncias que vão atuar nos vasos. vont libérer ces substances qui vont agir sur les vases. E daí já inicia-se o processo aterosclerótico. Et c'est là où commence le processus artério-sclérotique. Isso é muito importante. Eu coloquei esse slide, apesar de ser confuso o mecanismo fisiológico. Bon, j'ai voulu vous montrer ce slide, bien que le mécanisme est assez confus. Porque quando se vai a médico e ele pede alguns exames de laboratório, Parce que quand on va voir le médecin et qu'il nous demande de faire des analyses que medem a nossa atividade inflamatória, qui mesurent notre activité inflammatoire, de uma certa forma, está vendo qual que é o nosso grau de estresse, como que nós estamos atuando corporalmente no dia a dia. d'une certaine façon, il peut voir quelle est la situation de notre stress et notre comportement au jour le jour. É sinal de aonde nós precisamos de modificar mais para estarmos bem. C'est le signe de où est-ce qu'il faut qu'on se modifie pour qu'on puisse avoir une meilleure santé. Esse outro artigo ele é de 2014, que fala justamente sobre a raiva. Cet autre article de 2014 parle exactement justement de la colère. E como o início de doença cardiovascular. Comme initiateur d'une maladie cardiovasculaire. Aqui eu trouxe porque é artigo que tem número muito grande de pessoas. Je vous montre cet article parce qu'il y a un très grand nombre de personnes. E a partir desse artigo, et depuis cet article, a raiva pode ser considerado fator de risco para a doença cardíaca. C'est donc à partir de cet article que la colère a vraiment été considérée comme un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Então, nós temos aqui, quando a gente fala sobre isto, que pelos ensinamentos de André Luiz. Alors ici, on peut voir, si on reprend les enseignements donnés par André Luiz. Ele explica ali em 1950. Il avait donc écrit en 1950. Muito antes desses artigos científicos atuais. Bien avant les articles scientifiques actuels que je vous ai montrés. Que a nossa mente, ela gera circuito de forças. Que notre esprit est un générateur de forces. Que são polos positivos e negativos de acordo com os nossos sentimentos. Qui montre des couches positives et négatives selon nos pensées. E que isto é regulado de acordo com a maneira como nós falamos. Et tout ça, c'est régulé de la manière dont nous parlons. E a nossa voz é regulador de emissão. Notre voix est un régulateur d'émission. De vibrações boas ou ruins. De vibrations qui sont bonnes ou mauvaises. E isso é muito importante porque o fato de nós estarmos irados. C'est important parce que lorsque nous sommes en colère, nós transmitimos esta nossa vibração a terceiros. Nous transmettons cette vibration aux proches. E aí, como nós que jogássemos raios c'est comme si nous si nous lancions des rayons délétères a todos aqueles que estão à nossa volta. À tous ceux qui nous entourent. Mas mais do que isto. Mais au-delà de cela, o nosso adoecimento cada vez mais se agrava. Nous sommes de plus en plus malades. Eu trouxe aqui esta imagem que é sobre a doença de Takotsubo. Cette image illustre la maladie de Takotsubo. É uma cardiopatia por estresse. Qui est une cardiopathie par stress. Na qual a pessoa é acometida de infarto do miocárdio.
où la personne souffre un infarctus du myocarde, especificamente mulheres na quinta, sexta década. Principalement les femmes entre 50 et 60 ans. E essa doença ela é decorrente de trauma intenso, de uma raiva intensa e súbita. Et donc cette maladie découle d'une colère intense et subite. E eu achei paralelo deste tema no livro Missionários da Luz, capítulo 19 de André Luiz. Et donc je peux faire un parallèle sur ce thème avec ce qui a été écrit dans le livre Missionnaires de la Lumière par André Luiz. Em que tinha uma senhora na cabine de passes. Où il y avait donc une dame qui était dans la cabine du passe magnétique. Que ela teve uma discussão séria com o marido antes de chegar ali àquele local. Qui a eu une discussion sérieuse ou grave avec son mari avant d'y aller. E ela entrou num quadro de desequilíbrio íntimo. Et donc elle est tombée dans un état de déséquilibre intime. E o que aconteceu com ela foi que ela apresentava uma nuvem negra ao redor das estruturas do seu coração. Et donc elle présentait comme un nuage noir dans la zone cardiaque de son cœur. E isso poderia ser o sinal do início de uma grande enfermidade. Et cela peut être à l'origine d'une grande maladie, quoi. Para nós sabermos que após grandes emoções, grandes discussões, parce que nous savons qu'après de grandes émotions ou de discussions intenses, a nos envolvermos de forma muito agressiva, où nous entrons d'une façon très agressive, nós estaremos sujeitos nous serons sujets a acumularmos essas substâncias deletérias à accumuler ces substances délétères em nosso sistema cardíaco. Dans notre système cardiaque. São aquelas doenças que aparecem e não apresentam causas. C'est les maladies qui apparaissent sans qu'il y ait d'autres causes. Esse aqui eu já falei. Então, aqui há grande orientação no livro Pão Nosso. Et donc là, il y a un conseil aussi qu'on peut trouver dans le livre Notre Pain. Capítulo 51, socorre-te a ti mesmo. Chapitre 51, aide-toi toi-même. Que Emmanuel orienta aqui, mediquemos a arritmia e a dispneia. Où Emmanuel donc nous conseille soigner l'arythmie et la dyspnée. Mas não nos esqueçamos. Mais n'oublions pas de não entregar o coração à impulsividade. De ne pas, faisons de sorte de ne pas livrer notre cœur à une impulsivité écrasante. E eu trouxe para vocês algumas coisas que eu sempre passo para os meus pacientes, que são livros que nos auxiliam a conter essa impulsividade, a trabalhar a emoção. Et donc, je vous montre ici quelques exemples de ce que je donne souvent à mes patients pour les aider à contrôler leur impulsivité et leurs émotions. Porque pode parecer muito fácil chegar aqui e falar, precisamos de controlar a raiva, mas naquele momento... Ça paraît facile de dire, ouais, il faut contrôler votre colère, mais quand le moment se présente... Em que tudo nos acontece de forma súbita e inesperada. Où toutes les choses se passent en nous de façon aussi subite et inattendue. Se não tivermos o hábito de cultivar em nosso dia a dia momentos de tranquilidade. Si nous n'avons pas l'habitude de cultiver dans notre quotidien des moments de tranquillité, nós não conseguiremos superar situações como esta. Nous n'arriverons pas à surmonter ce genre de situation. Então, o domínio emotivo, donc le contrôle émotionnel, é trabalho de perseverança. C'est un travail de persévérance. Esse livro, o Ikigai, que é uma técnica japonesa de autocontrole. Ce livre Ikigai, qui est une technique japonaise d'autocontrôle, ele fala a respeito de atividades físicas, exercícios de relaxamento,
Il parle d'activité physique, d'exercice de relaxation, alimentação d'alimentation e mentalizações. et de mentalisation. E também esse outro livro que é o Cérebro de Buda, Cet autre livre qui est Le cerveau de Bouddha, que fala de uma maneira prática como a prática da meditação, qui montre de façon pratique comment la pratique de méditation, a técnica da compaixão, la technique de compassion, da empatia de l'empathie e da autoaceitação et de l'acceptation de soi transforma a maneira como o nosso cérebro funciona. change la manière dont notre cerveau fonctionne. Porque o cérebro tem um automatismo, Le cerveau, il a des automatismes que é o automatismo da nossa autoconservação. qui sont les automatismes de notre autoconservation, E que ele pode ser alterado et il peut être altéré de acordo com o que nós vivenciamos e pensamos no nosso dia a dia. par rapport à en fonction de notre comportement et de nos pensées quotidiennes. A técnica, a prática de nos auto-observarmos, La technique et la pratique de l'observation de soi, de nós tirarmos minutos nos quais estaremos em intimidade conosco, de consacrer quelques minutes à observer notre intimité, observamos como nós sentimos determinadas coisas. d'analyser la manière dont nous ressentons certaines choses, E também buscando ali nessa observação dos sentimentos quais seriam as melhores respostas diante das situações mais difíceis. et en cherchant quelle est la meilleure réponse lorsque nous observons certaines situations, Procurando nos colocar no lugar do outro em diversas situações. en cherchant aussi à se mettre à la place de l'autre dans diverses situations. Porque muitas das vezes o outro está também adoecido e querendo um socorro. Parce que souvent l'autre, il est aussi malade et il cherche du secours. Por isso que agride automaticamente. Et c'est pour ça qu'il agresse automatiquement. Todo agressor, todo ofensor Chaque agresseur é sempre uma pessoa doente est une personne malade que perdeu o senso de sentir pelo outro algo de bom qui a perdu le sens de sentir pour son prochain quelque chose de bon. e, por meio dessas ações, Et au moyen de ses actions, espera ser compreendido. il espère être compris. Trouxe um outro artigo aqui só para mostrar para vocês que, a partir dos anos, este assunto tem adquirido mais importância. Aqui, esse artigo é de 2019, também falando em 662 indivíduos, a 28% de mulheres que tinham doenças coronarianas. Donc là, encore une fois, je vous montre un article qui date de 2019 et qui est une étude faite sur 662 individus, dont 28% de femmes, avec des maladies coronariennes. E que o quanto essa questão do estresse emocional foi significativo. Dans lesquels ce stress émotionnel a eu une importance significative No desenvolvimento de doenças pour le développement donc de ces maladies, e especialmente no grupo feminino. en particulier dans le groupe féminin. Eu estou trazendo esses artigos que assim, a ciência tem demonstrado as mulheres mais susceptíveis. Donc, je vous montre cet article parce qu'il montre que les femmes se trouvent parfois dans des situations plus sensibles ou susceptibles. E isto tem uma explicação. Et il y a une raison à cela. A mulher atualmente ela apresenta uma dupla jornada de trabalho. La femme actuellement, elle a une double journée de travail. Tem os afazeres em casa, tem os afazeres no trabalho. À la maison et au travail. E no trabalho, ela se exige, ou é muito exigido dela, Et au travail, elle exige souvent beaucoup d'elle-même. uma postura que seja similar à postura masculina.
Une posture qui est similaire à la posture ou à l'attitude masculine. É como se de repente ela tivesse que se despir da sua condição, da sua leveza, C'est comme si elle devait, comment dire, despir, se retirar, retirer sa condition féminine para assumir uma postura mais rígida, pour prendre une attitude plus rigide, para ser respeitada como profissional. pour être respectée en tant que professionnelle. E aí, Et donc ici, nós temos aqui nous voyons que a raiva causa doença, que mas tem remédio. la colère, elle occasionne des maladies, mais il y a aussi des médicaments. Então, nós temos que alguns estudos também foram realizados indicando que, D'autres études ont été réalisées et montrent que quando nós perdoamos, lorsque nous pardonnons, nós temos recompensas para a nossa saúde, nous avons une récompense pour notre propre santé, com diminuição do risco cardiovascular, une réduction du risque cardiovasculaire, redução das taxas de colesterol, olha que coisa boa, réduction du cholestérol, hein, c'est bon, c'est bien, e também redução de dor, réduction de la douleur. porque quantos medicamentos são consumidos no dia a dia por causa de dor? Quand on regarde combien de médicaments sont consommés quotidiennement à cause de la douleur, E, além do mais, Et en nossa plus, grande vilã, le grand vilain, redução da pressão arterial, réduction de la tension artérielle, diminuição de ansiedade, estresse e depressão. réduction de l'anxiété, du stress et de la dépression. Então, imagine que o simples fato Donc imaginez que le simple fait de aceitar d'accepter o erro do outro, l'erreur du prochain, não se colocar na posição de ne pas se mettre dans la position de que não pode ser ofendido, qu'on ne peut pas être offensé, é um ato de autopreservação. c'est un acte de préservation de soi. Então, eu trouxe aqui, teve um livro desse psicólogo Michael McCullough. Et je vous montre ici le livre du psychologue Michael McCullough. Olha aqui, como colocar o passado no passado. Comment mettre le passé dans le passé. Esquecer, perdoar é humano. Oublier, pardonner, c'est humain. Ele colocou isso aqui de uma forma muito interessante. Et donc il a présenté ça d'une façon très intéressante. Porque em nosso sistema nervoso, Parce que dans notre système nerveux, existem estruturas que respondem positivamente il y a des structures qui répondent positivement quando nós estabelecemos a decisão e o ato de perdoar. quand nous établissons la décision et l'acte de pardonner. Então, nesses artigos, e nós estamos citando um aqui, Dans ces articles, nous en citons un autre ici, que o perdão é considerado um antídoto potencial le pardon est une antidote potentielle para o efeito cardiotóxico da raiva. pour l'effet cardiotoxique de la colère. Pardon. Exatamente. E olha só, eles dizem que o perdão tem o mesmo efeito do beta-bloqueador. Et donc ils disent que le pardon a le même effet que les bêta-bloqueurs. Beta-bloqueador são medicamentos tipo, vocês devem ter aqui, atenolol, bisoprolol. Ce sont des médicaments genre athénolol, bisoprolol, São medicamentos que diminuem os batimentos do coração qui réduisent le rythme cardiaque e auxiliam muito na recuperação da função do coração. et aident beaucoup pour récupérer les fonctions cardiaques. Trouxe aqui 2 livros que são de um cardiologista americano, Herbert Benson. Je vous montre ici 2 autres livres, l'un du cardiologue Herbert Benson Um que é Diminuindo a sua pressão arterial, et un autre qui a pour titre Réduisez votre pression artérielle, e o outro Lembrando Tension o seu arterial. coração.
Et l'autre, rappelez-vous de votre cœur. Ele incentiva os pacientes a práticas de mentalizações positivas Qui encourage les patients à des pratiques de mentalisation positive e práticas de relaxamento corporal. et de relaxation corporelle. Ele ensina a pessoa a dizer para si mesma, diante do espelho, Ils encouragent les personnes à se dire devant le miroir frases encorajadoras e estimuladoras, des phrases encourageantes et stimulatrices para que a pessoa trabalhe a sua autoestima e a sua capacidade de se amar. pour que la personne augmente son estime de soi et la capacité de s'aimer. Esse quadro aqui é um quadro que o Dr. Herbert Benson montou e, apesar de ser muito tenso, ele fala exatamente o que o estresse faz e o que o relaxamento faz também. Em vias, nós vamos chegar aqui no final, quando estamos em estresse. Ce tableau du Dr Benson montre ce que fait la colère et ce que fait aussi le stress et ce que fait la relaxation. Aqui, nessa situação, algumas substâncias são liberadas ativamente no estresse. On peut voir donc que dans une situation de stress, il y a certaines substances qui sont libérées. E essas substâncias, elas alteram a pressão arterial e o batimento cardíaco. Ces substances altèrent la tension artérielle et le rythme cardiaque. E quando estamos em uma fase de relaxamento, alors que dans la phase de relaxation, nós temos exatamente o efeito contrário. On a quasiment l'effet opposé, contraire. É aquela situação, diante de um momento angustiante, donc face à un moment angoissant, o melhor é manter a boca fechada. Le mieux, c'est de garder sa bouche fermée. Respirar bem profundamente. De respirer profondément. Prende a respiração. De contrôler sa respiration. Olhemos para o opositor. De regarder la personne qui est face à nous. Pensemos nele como ser igual a nós. Pensez à lui comme si c'était un être égal à nous. Treinemos enviar amor para esta pessoa. D'essayer d'envoyer de l'amour à cette personne. Aí, enquanto isto, ela terminou de falar. Et pendant ce temps-là, elle a terminé de parler. E nós sigamos o nosso caminho. Et nous poursuivons sur notre chemin, notre route. Em outro momento, dans un autre moment, nós retomamos essa situação com a mesma pessoa, se possível. Si cette situation se représente avec cette même personne. E falamos com ela detalhadamente o que talvez a gente não tenha achado bom ou muito ruim naquela conversa. Et nous pouvons parler en détail de tout ce que nous avons trouvé bon et de mauvais dans la conversation antérieure. Então aqui eu trouxe uma estrutura do nosso cérebro. Donc ici je vous montre une structure de une image de notre cerveau. Mostrando exatamente quais são as substâncias que atuam. Qui montre quelles sont les substances qui agissent. Durante a concepção do perdão em nossa mente. Dans la conception du pardon dans notre esprit. Nós temos aqui essa área em verde. Nous avons la zone en vert. E essa área em vermelho. Et celle en rouge. A em verde é o córtex chamado córtex pré-frontal. En vert, c'est le cortex préfrontal. E a área em vermelho é chamada de área cortical singular. Et celle en rouge, c'est la zone corticale singulaire. Então, quando nós perdoamos, essas áreas são ativadas. Lorsque nous pardonnons, ces zones sont activées. E essas áreas, elas são responsáveis pela regulação da pressão arterial. Et elles sont responsables donc pour régler la tension artérielle. E batimentos cardíacos. Ainsi que les battements cardiaques. E é a área onde os nossos conflitos são resolvidos. Et c'est la zone dans laquelle nos conflits sont résolus. Aonde nós tomamos as nossas decisões morais. Où nous prenons nos décisions morales. Então, o perdão ativa essas áreas. Et donc c'est le pardon qui active ces zones. E isso não foi
passado desapercebido pelos cientistas e nem por André Luiz Et no donc, livro No Mundo Maior. tout ça, ça a été bien observé par les scientifiques, mais aussi par André Luiz dans son livre Dans le monde supérieur. Calderaro, instrutor espiritual de André Luiz no livro No Mundo Maior, em 1950, Donc Calderaro, qui est l'instructeur spirituel d'André Luiz en 1950, dividiu o nosso sistema cerebral em 3 andares. il a donc divisé notre système cérébral en 3 étages. O primeiro andar inferior, primeiro andar, L'étage inférieur, le premier étage, nossas ações automáticas, nosso instinto de preservação. nos actions automatiques, notre instinct de préservation, de conservation. O nosso segundo andar, que seria o nosso sistema límbico, que é a nossa vontade, a atuação das nossas decisões maiores. Le second étage qui est la zone limbique, donc c'est notre volonté. E o nosso neocórtex, que seria o ideal. Et le néocortex qui représente l'idéal. Então, nós temos o primeiro andar, é esta parte de baixo do cérebro. Nous avons donc le premier étage, c'est cette partie inférieure du cerveau. O segundo andar, onde estão essas estruturas aqui, roxa, azul e vermelha. Dans le second étage, où sont ces zones en mauve, bleu et jaune. E o primeiro rouge, andar, pardon. esta região do córtex pré-frontal, que nós estamos aqui no verde e amarelo. Et le dernier étage, qui est donc le cortex préfrontal avec ses zones vertes et jaunes. Então, ali, quando ele propõe isto, Donc quand il propose cela, ele propõe para dizer que nós temos as nossas ações de defesa, que são automáticas, il montre donc qu'il y a les actions de défense automatique, que é fugir do perigo, de fuir d'un danger, mas que nós não precisamos atuar no dia a dia como se estivéssemos brigando com qualquer um à nossa frente. mais que nous n'avons pas besoin d'actionner dans notre quotidien quand il y a quelqu'un qui se chamaille devant nous, quoi. E que o neocórtex, exatamente nas áreas do perdão, Et que le cortex, principalement dans la zone du pardon, são as áreas que nós trabalhamos para nos tornarmos melhores a cada dia. ce sont les zones que nous travaillons pour devenir meilleurs chaque jour. Aqui nós temos um quadro mais detalhado dessas estruturas. Ça, c'est une image qui montre un peu plus en détail ces différentes structures. Este aqui eu trouxe um outro artigo e ele é interessante. Ici, je vous montre un autre article qui est intéressant, Ele é de 2014 de 2014, e eles fizeram exames de imagem où ont été réalisées des images mostrando as áreas do cérebro qui montrent les zones du cerveau quando as pessoas não perdoavam, elas tinham a intenção e pensavam em perdoar. lorsque les personnes avaient encore l'intention de pardonner. E eram ativadas as mesmas áreas relacionadas que eu acabei de mostrar. Et donc, ce sont bien les mêmes zones que je viens de montrer. Então, quando nós falamos de como se tratar dessas situações, Alors, quand nous parlons de la manière de faire face à ces situations, existem os exercícios de relaxamento, il y a les exercices de relaxation, existem as leituras edificantes, les lectures édifiantes, e para aqueles que são pessoas que têm um envolvimento religioso, et pour ce qui est des personnes qui ont une pratique religieuse, tem o benefício do passe. il y a aussi les bienfaits du passe magnétique, Que é um tratamento que vai ser falado pelo colega Carlos Beto mais à tarde, sur lequel qui va être développé par notre ami Carlos Beto aujourd'hui, cet après-midi, e que pode nos auxiliar nas nossas mudanças de atitude. et qui peuvent nous aider aussi dans le changement de nos attitudes.
Assim como nós tomamos medicamento para melhorar uma dor de cabeça, Tout comme nous prenons un médicament pour soulager un mal de tête, esta terapia fluídica vai nos dar cette thérapie fluidique va nous donner reforço para que nós estejamos em condições un renfort pour que nous puissions être en condition de melhor reorganizar os nossos pensamentos de mieux pouvoir réorganiser nos pensées e os nossos sentimentos. et nos sentiments. Então, aqui no livro Nosso Lar, Dans le livre Notre demeure, no capítulo Nosso Lar, 39, au chapitre 39, escutando a senhora Laura, en écoutant ce que dit Madame Laura, ela diz para André Luiz que o perdão elle dit que le pardon não se resolve em conversas. ne se réalise pas dans les conversations. Não é uma questão só de palavras. Ce n'est pas qu'une question de mots. Mas para que o perdão seja realizado integralmente, Mais pour que le pardon soit vraiment réalisé, é necessária a remoção de pesados fardos il faut enlever en son sein de lourdes charges dentro de si mesmo. au sein de soi-même. Porque muitas das vezes nós achamos Parce que souvent nous pensons que aquela ofensa que chega até nós, que cette offense qui est arrivée jusqu'à nous, ela não poderia ter chegado daquela forma. elle n'aurait pas dû arriver sous cette forme. Mas, na verdade, Mais en vérité, é uma observação que nos é dada, c'est une observation qui nous est proposée, é uma oportunidade une occasion para que nós percebamos pour que nous puissions percevoir as nossas fragilidades, nos fragilités, as nossas imperfeições. nos imperfections. E que nós, com isto, Et pour qu'avec cela, possamos trabalhar melhor nous puissions mieux travailler os nossos relacionamentos, nos relations, os relacionamentos não só com os humanos, ces relations non seulement avec les humains, com a natureza avec la nature e com o ambiente. et avec le milieu ambiant. Porque é muito importante, Parce qu'il est très important, e nós sempre falamos da questão da poluição pelo gás carbônico, nous parlons souvent de la pollution liée au gaz carbonique, que é justíssimo. qui est tout à fait réel, Mas de que adianta mais à quoi sert o mundo moderno investir tanto no carro elétrico que le monde moderne investisse autant dans la voiture électrique, para produzir energia limpa, donc qui produit une énergie propre, se a principal energia que nos alimenta si la principale énergie qui nous alimente continua poluída? est polluée, reste polluée. Essa energia é a energia que nós expelimos com a nossa respiração. C'est l'énergie que nous exhalons par notre respiration, O nosso pensamento, notre pensée, a nossa respiração, notre respiration, a nossa voz, notre voix, ela está carregada elles sont chargées de elementos d'éléments poluentes ou não. qui peuvent être polluants ou non. Então, há a necessidade de nós começarmos Il faut donc que nous commencions a observar melhor à mieux observer a qualidade do que nós pensamos, la qualité de ce que nous pensons, a qualidade dos sentimentos que dispensamos aos nossos semelhantes. la qualité des sentiments que nous dispensons à nos semblables. Esta é a poluição mundial C'est ça, c'est là où se situe la vraie pollution mondiale, que esperamos qui, nous l'espérons, que a partir deste milênio à partir de ce millénaire, nós trabalhemos ativamente nous puissions commencer à la travailler de façon active para melhorá-la. pour l'améliorer. A nossa alimentação maior Notre alimentation majeure, é esta espiritual que nos sustenta. c'est cette alimentation spirituelle qui nous soutient. Então, dentro disto, Et donc, dans ce cadre, nós temos a prece como a nossa aliada, nous avons comme allié la prière, que é
aquela maneira que nós nos expressamos de forma mais intensa, mais simples, com aquilo que nós chamamos de divindade. C'est lorsque nous nous exprimons de façon plus intime et plus sincère avec ce que nous appelons la divinité. Não há necessidade de termos uma instituição religiosa. Il n'y a pas besoin d'une institution religieuse. Não precisamos de frequentar nenhum local. Il n'y a pas besoin d'aller dans un lieu spécifique. Porque há pessoas que não se sentem à vontade para frequentar nenhum local. Parce que beaucoup de personnes ne se sentent pas à l'aise pour aller dans ce genre de local. Mas elas precisam de compreender que elas são pertencentes. Mais il faut qu'elles comprennent que... pertencentes. Que elas estão contidas. Appartiennent. Appartiennent. Oui, que ces sentiments donc leur appartiennent. Merci. Que elas são pertencentes a este grupo que é o mundo. Qu'elles appartiennent à ce groupe qui est le monde. E que existe algo além daquilo que nós somos. Et qu'il y a quelque chose de plus par rapport à ce que nous sommes. Mesmo que nós não saibamos e não compreendamos ainda o que seja isso. Même que si nous ne le savons ou nous ne le comprenons pas encore. E é por isso que a gente colocou esse slide agradecendo aos nossos grandes mestres. Et c'est pour ça que nous remercions nos grands mentors. Doutora Marlene Nobre. Qui est le docteur Marlène Nobré, la docteure. Francisco Cândido Xavier. Et Francisco Cândido Xavier. Merci. Merci.